Et le top de que nous les collègues vont tata na miali si mia fio ne miawe les du ko bo ni nyare va miawo pora ken bo va bona du ko ni ametia du fio gan alo mo ko le projo wari mia du fio mi tout agwa do de ke bi nyantia enye blomele na wa ne de mi do tagwa kudame jima ba gbon be fio gan no di bi orokio no wa po chanio mi o mi zu chanio na magam wa wela di ni odokyo mi o mi la te ma sofia kwa abe de ama me ade obulu babo la ba yi gbo le babe ma ho nto chore de la ho wa ha to de kwa wa wela lo odokyo po fiogan o enyagbe me kan chef canton me kan ministre me kan juklola de ka me kan nu nyala gan o voa o keke ko blomele me yo de na gbe le juya me yo ele ngo na do dada be nu yo we nye wa ya to no be de ko nu le mi asilo de ko nu la mo jo silo aloli o to na silenti be suna ya popo kafi wano gbọ̀ngbọ̀n be mi no me ya de keme poni la doa atema gbon be so ya ji ya mi gba na si mi ana le o so ya ji ya de mi no odeke de mi ya do la pe mi so ngbe de mi ya odeke mi odeke lo do la wa ke chan ka fi afio mi no mama voa de mi me do alo tenenu agbo e ya yo do tu ame il m'a dit c'est dans le poa que aye hun ko mi la dawo la jo ano ho ame ya cheme jikegle la jo ano ho ame ayala pia ba lo faro la jo ano ho ame a yi hanwati ede la ye hun dama tamonyo ba la gbo apo para be ya la jo ahu ya gbele gbo ha agboale tutu wejo wa so do agbon dade jino de so ba le magan wa do li ado ale wa e won dane mi ye ma gbon me le no be e la ti mu wo e ke ba nyi a ti fufu o ha ko a wa mi ado tagu ne enu ne nyoro de ko nu a obo kan kamilia amafe o sugbon vaga kebe de vai dere de kon to ka chanyi gbogbo re no gbe di orokwi mi ya menya wa so nu so nti me bre no be ye me yisu voa me nyan di de lenti ma ka vide no bre ne pon ya jete kwa akenu de ke bele ya voa de jo be o ye nye ho ye ma do tabu ye ma Igbo ko bo aso nu le ogbo wa ke me nde ke nyango ano no ne na fiogan no do tagu me bo no do tagu no futo anyi no bobo orokio no didi wa futo anyi ne chamio ne nu ne nyon eya me de mo no ho poli ne gble ne ikuda mechi chemeji a ebe agbegbo anu a no si anu jo eya tuwa yele nya bagbro be eya de ke am jona nsian jona ye gbengre ebe na di aprimochudi hajo bluba rebe hanoku hajo otiashi mekanus hano alavion zero ola ye hundalo mi o mi le fia mi manya me nya si o ale lo to gbe mi da kuno bo mi go ke gbe mi ajo le gbo wa mi a mi ti le kare ba mi ti le kala si wa mi be jua to yi se se de mela ko da bi nya ro me ke gbo e coronavirus be nya va kwa e nyo pa to chi ne unité nationale be nya le ko le jua be fi ne de ke be no cho so le po ya o de nye ko ma gbo no en be na si so mo tutu mo wa me gwan be so me bibi no so ate no bibi le nde go ba yi ma na si so tu mo le la so ge
adwo akpɛ abe o fi ma fan wa nye ma gblɔ no wa ye ko yin be politique nyo wa mo keke no adidi mu dolia ona atali dolenti kwa yaso do da nyama me le be bi le wa kapopo yo le be mi agbon nya so ntivia awo ma vivi na mo ma jeto ajega kwa politique ton le wo etu ameti ashine no mo blon lenti dans les dodo lenti de na ko wo ne kaka kwa agba ba no le de kokoko kwa ni ji nya me kan le ye nye me le wo me fifia be me le no me le me kan le ndedia wa ni ko ma gbon no wa ko be wo cha o ma jo yi be don le politique nya nti o coronavirus a e ho te pe le etu abe nyo do mo so voga ke me go yi o da shi le tu abe popolo nti o tɔgbe ne mi la kpa nyakɛ la gbɔdɔ dukɔwo ko le ase miabe nyawo alo miabe togovi ko le gbedi kudo ase ko kan kudo mi fi nyakɔ le o la gbɔn le aso ko kɛta nyavevi tɔ ya de li ma gbɔn no wɔye me gbã no de wo be dzi di me ɖe ke ŋgbasɔ be dzi fu le ablotsi yovowo dzi o no nya be kluvia me kovi ba kpɔtɔ le ye edɔ va ya ne hu gbɔnɔa me ba blotsi ŋutɔwo be yeahu aʋa le woɖokuiwo ŋuti o edɔ aɖe gbe le alɔme no ye be kaka gboya mawu sobolisa tɔho nɔ eye ɖe be gãnyenye fiɔwo ye yi be tu nu si agla nɔ gbɔnɔa ɖoɖo yawo wɔwo dzi be ɖoɖo ya ne va me godo ye wɔ mi la kpɔ be wɔn ŋutɔ le wli do gbɔgblɔ be ne va Afrika manya wɔ anya wɔ ne mi nya le mi he na mɔ ne dɔa ne nyi be fiɔgã gbe lɔkɔa eya nyi de evegoa mia gbugbɔ trɔ le mia be nɔnɔmewo me be mia kpla mia de dzu be nuɖuɖu mia kpla le miawo tsa mia nyi lã ɖu lã dodui le mia da dɔ edɔdanu ɖewo le miawo tsa mia si yiwo be chloroquine sɔ yi pra vɛ ta ame aɖewo ɖo ŋku nyimɔ dzi ne mi amewo ɖo ŋku gbe hamehamewo dzi ne mi ne ŋgbadzo yɔe be chloroquine tsã wa kinina le tsã me ne ŋgbadzo le eme hã wa le yi ko be kpena le mia tɔgbiwo ŋuti sa nyimɔa koe mia dza ye mia sɔ nu so mia be dekɔnuwo ŋuti dekɔnu menyi trɔn dekɔnua de me trɔn subɔsubɔ o miɔntɔ ye va le nuwo keke tsaka bokɔ le vo ne hunɔ le vo na magbe wɔ la vovototo le nuwo me ye trɔn tsɔ le nena de woli hame mi gba tsaka wo keke ɖekoe le abe le tsɔtsiwo tsɔ li wa woli vo eɖe be nuwɔwɔ ate ma ɖi ɖe tɔ vɔ gake vovototo nɔna me míadze nunya mí Afrikaviwo vevietɔ atogoviwo míadze nunya ye míawɔe ale gbegbe be míabe xɔwo tsã míamɔ ŋudze ŋuti ne me nya me ŋkume le nyi kufi tɔgbiwo solewo nɔna wɔwɔ mo wa fi yi lelea ado viviti no la yia ya va ne va trɔ kpɔ megbea la kpɔ be viviti do ye ŋutia dzuta tsã mi ma yi aɖe be etsi asɔ miatɔ dzumenyɔ me sɔna kɔ aƒe minɔ alɔ ɖo ɖe aƒea meɖoɖo ŋkɔ ne va aƒetɔ me le yewo dzi dem o ami dzrawo ɖo ne woate ma de mia dzi ne amea li mekpɔ vie ɖeka ɖuɖu mo mesɔ vie ɖeka nya le kpekpe le ŋuti le va sɔ milion amewo ɖo ɖe ebe ne ƒle anyigba ne ya ɖeke le be ne wɔe mi dzrawo ɖo mi kpe le wo tsɔ ŋuti na ame ɖe dzi wo ɖo ɖe ablotsi alo ne wo ŋutɔ dze agbagba yi ablotsia ɖe nyaba ame yiwo egble le ŋgbea wole ayaɖuɖu ɖe me wòtsa ne be hɔhlɔ̃ le ayawo aɖu ma wɔe be ne va ka le me ne woawo ya teti ye woatsɔ la te ma kpe le ŋuti o ne wozu atisu ya la do vɔvɔli le wova mɔwo dzi be ne woate ma nɔ te ne woaba mɔ woanɔ wo ta ʋli ati ya si do vɔvɔli
ya mo be na le gomene na me de so lanu be aba le ati en tomate ma vlie do pita ame yo be le gomene o la nyame bon me fait to me be nyama me glone mi no zu ati su le bible me obe soyez charitable charité obe yi engan jiwe nye ne me le charitable banjo la na e charité amebe à 100 000 francs name alors ça 10 000 name alors mais le poutou quoi le be wonde quoi le be le charité bon jime ke awwe le dodo anbe amama ye la deja ye la koeja de wo charité aba me aba yo potole mi me belia me di to le baba mu zu vovoli na mo abele to na kpora be nkobe de dema swashio enka anokelili mo ayora po fuju corona la todo wa mate gogo le nabeleke mi zwantisu yi yo vo bo globele ba do mi abo a fomia ya keke ba de kukune mi bene ba wele de be won to ba la chike awo ye chloroquine ba do yo le sare mi ari mi oja mi okoli hamu aso to fi de do da mi la africa se ya do obono etegbeni bene mi afu abe yo ne mi ado yo be plan me africa ke shino nu yo ne lesia ora no anyi da do amachope ma want to do in na yo vote africa ke ko jole o to bi ojo la africa re bene jiji ne na ko 40 million do ko ya akpo histoire me yo jo ve ti méditerranée godo ku fi pote yo wa ye wa ba base ya ba to me yibo ake ko ni yibo e ma wa we no ba le gbongbon gba be mi mo ore ko mi do nsanwo pe pama le mi asiwo mi nyana nu wo pote ago yiye amegbeble nye ye tia coronavirus ale o ju ibe aso awa pe na tu dole bi ado wo ma ja kaka mi mo fofomu o va so vaccin barabara do ne mi be mi ngba chi o mi afu mi o de ke e jame le di mo soso nu o va bo mi anto mi anovio ye mi anto mi la ba o le mi ano ne o me o don ko ne do be le Nigeria encore le doshi Boko Haram fido be jihadiste fido be o wo makaka voa mi mo vovo mo le Sahel nka Burkina Sahel me enu yo pa le fima yo le nu awo be ne ara do to le tepema mi nye mi o keke mi nye mi ame o le tuta mi nye so wu mi ye be bibli ole yo la na ju kon la gbojo ke yo la va be ju ton ne alu miaji dudu abe bubu yo ba préparer gbono bi don puti be kafi yo la ba colonisation esclavage ba o de amese onjo ye esclavage awa be de nu ya chi vide bo kwa o don mo bo ba disa ta mo po bien no kan quoi o so épidémie orodami 17e siècle c'était la période des grands troubles mi po histoire dogan go so orodami yo togo mi kan voix o le mi on to pan combien non ne bi japa o kan ka fi o va coloniser mi le nyabe nka afugo be juome de mi so keta ba no anyi avama no anyi me jiji oye o coloniser we keta ku danu anglonga ku danu o wa ba jiji de ne so bene wa paji ale kondo ya pote aye o le Porto Novo we kondo fue kudo feda wida wacho wa palo no le gbojo orokio kafio wa je kondo yaji memre do nya be ya mesesen yo we kakare be do dijo so be dale
Algeria yo do ashi ju ajia kwa agba o ma ya ba so chu amane nya no no we nya gba nya no no do wa enka edoba va ye be programme yo ozon be yo afan do nya ba ju o me ne nya gbojo kan e yo aba gbogbo anu anyi le ju oji kwa nya to clever nya nyole nya do ki o me e yo gbon me le ne nya me le gbon pe mi papa de ke ba nya me le gbon le do ki nya shi o ane do me le ne mi ro mi no clever enyoa nfu kwela ba no mi asi ya ba so afada sie voa mi ma bluba do be mi abluba be gble to ayema wa ba no mi atepero coronavirus a mi ra do alo tenero kakane jine no mi anti fofon gba do mi o voa me sia me no ose me de me no na so apo be no abibi yo yin na be ne be gblo yo amuru apene mi tọgbẹ́ ibi dàpẹ́ náà rò. dàpẹ́ náà jà.